Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Juni Dulita Saibesi. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, asal LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4D125101121. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN di SMA Negeri 2 Amarasi kelas 10 mata pelajaran bahasa Inggris dengan topik naratif teks. Sekian dan terima kasih. Stand up please. One, two, three. Good morning, ma'am. Okay, good morning students. How are you today? I'm fine. Who are you, ma'am? I'm very well too, thank you. Okay. Before we start our lesson today, okay, Ibu mau periksa kalau punya kondisi jalan. Sudah rapi, sudah bagus semua? Sudah siap? Siap, Ibu. Oke, silakan dulu. One student, please lead us in prayer. Satu orang bikin doa. Before study, let's pray together. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come will be done, the power and the glory forever. Amen. Amin. Thank you very much. Oke, kita mengecek dari kehadiran Arianto Smaut, present. Redma, Noven, Elifas, oke, very good. Nobody absent today. Ada yang ingat minggu lalu belajar tentang apa? Past tense. Jadi past tense itu belajar tentang masa lampau. Can you give me one example, one sentence using past tense? One student, siapa yang mau kasih contoh kalimat past tense? Silakan. Oke. I watched football last day. I watched football last day. Next, anyone? Anyone else? Ada lagi? I did come to school last week. I didn't come to school last week. Oke. Itu adalah contoh-contoh dari kalimat past tense. And for today, I wanna give you one picture. Look at this picture. Sama-sama perhatikan di gambar berikut. Is it clear? Apakah gambarnya jelas? Jelas. Okay. What picture is this? What can you see in this picture? Apa yang kalian dapat lihat dalam gambar ini? Bawang gadis dan bawang merah putih. Bawang merah, Bawang putih. terus two girls. One girl wears red clothes and one girl wear white clothes. Oke. Jadi yang satu pakai baju warna merah dan yang satu pakai baju warna putih. Terus ada bawang merah dan bawang putih. Have you ever read the story of bawang merah dan bawang putih? Ada yang sudah pernah baca cerita tentang bawang merah dan bawang putih? Yes, ma'am. Semua sudah pernah baca? Yes, ma'am. Oke. Bawang merah dan bawang putih. Bawang putih. The story about, what is the story about bawang merah dan bawang putih? Bawang merah dan bawang putih itu bercerita tentang Menceritakan tentang dua orang gadis. dua orang gadis. Terus, can you give me the characters that you can find in the story of bawang merah and bawang putih? Karakter-karakter yang terdapat dalam cerita bawang merah bawang putih itu apa-apa saja? Yang
putih. Yang pertama, the first, bawang putih. Next, Bawang merah. bawang merah. And Kiri. putiri, or in English, stepmothers. The last, ini ada lagi. Old woman. Ada satu lagi, yaitu ibu kabir. Jadi karena materi hari ini berkaitan dengan apa yang kalian lihat dalam gambar di sini. Jadi kita akan belajar tentang naratif teks. Oke. Tujuan dari belajar naratif teks. Jadi tujuan dari belajar naratif teks ini yang pertama, nanti akan ada tayangan video dan di situ kalian mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks naratif tersebut. Terus yang berikut, kalian juga mampu untuk membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari dua teks yang berbeda. Itu tujuan dari materi yang akan kita belajar hari ini tentang naratif teks. What is the title of the story? Tadi sudah saksikan itu video. Terus, what is the title of the story? Maling kundang. Jadi, the story is about maling kundang. Who are the characters in that story? Karakternya siapa saja dalam itu? Yang the first, maling kundang. Second, the mothers of maling kundang. Next, third, her father, his father, maling kundang fathers. Next, fourth, maling kundang's wife, istri. Okay. These are the characters of the story. Jadi di situ maling kundang dia punya, but when he become young man, terus dia pergi apa? Merantau. Terus dia bertemu, he found his wife, bertemu dengan dia punya istri. Kembali dia menjadi arogan. Terus dia tidak mengakui dia punya Ibu. refusing his mother when he come back to village. Itu karakter dari maling kundang. Next, his wife. Dia punya istri. Karakternya kemana? Beautiful. Terus come from noble woman. Jadi itu keturunan bangsawan. Tapi dia yang mengajak dia punya suami untuk menyangkal ibunya. She asks maling kundang to deny his mother. Next, Mandarbaya, maling kundang's mother, a loving, patient, and religious widow.
undang orangnya apa? Penyayang. Penyayang, bahasa Inggris apa? Patient. Terus loving, a loving woman. Ibu yang penyayang. Terus pekerja keras, work hard woman. Next yang berikut, his father go to abroad, pergi ke luar negeri, tapi merantau, pergi merantau. Jadi dia tidak kasih kabar ke dia punya keluarga, sehingga maling pulang dengan dia punya istri saja. Next, what can you learn from the story? Apa yang kalian pelajari dari video yang telah kalian nonton? Pelajaran apa yang kalian dapatkan? Dari cerita tersebut kita dapat mempelajari tentang pentingnya menghormati dan menghargai orang tua, bahaya dari kesombongan dan ketidakbersyukuran dan kekuatan keluarga. Oke, yang pertama, the first, what can you learn from Maling Kundang story? First, yang pertama apa tadi? Menghormati dan menghargai. Menghormati orang tua. The importance of respecting parents, no matter how successful you become. Jadi pelajaran yang kalian dapatkan, Sri bilang harus menghormati orang tua. Jangan sudah sukses terus lupa orang tua. No matter how you successful, you have to respect to your parents. Next, second, yang kedua apa pelajaran lain yang kalian dapatkan? Apa? Jangan bersikap seperti maling kundang yang arogan. Oke. Arogan leads to destruction. Jadi kalau bersikap arogan itu akan membawa pada kehancuran. Terus ada lagi. Selain itu, pelajaran apa lagi yang kalian dapatkan dari video yang tadi? Ada pelajaran apa lagi yang kalian dapatkan dari video itu? Never be ashamed of your origin. Jadi jangan malu dengan kalian punya keadaan asli, orang tua, kondisi asli. Karena sukses terus malu dengan keadaan yang sebenarnya, bahwa dia punya mama miskin atau apa, terus tidak mau terima lagi kenyataan. Jadi itu pelajaran yang kalian dapatkan juga. Never be ashamed of your origins. Oke. Kita ice breaking dulu. Jadi semua berdiri. Stand up please. Jadi di sini Bapak kasih tahu dia punya cara bermain. Clap, bloom, pen. Kalau ibu bilang clap berarti kalian tepuk tangan. Kalau ibu bilang bloom, pukul meja. Terus masing-masing taruh berpoin satu di tengah meja. Satu berpoin. Dua orang taruh satu berpoin di situ. Sudah? Mana berpoin? Sudah? Are you
Dari grup maju untuk perwakilan dari grup. Presentasi kalian punya hasil diskusi di depan sini. Start with group 3 and friends. Okay, give applause to them. Thank you for opportunity given to our group to present the result of our group discussion. Text 1, orientation, Organization. Thanks, one. Text 1, organization, paragraph 1 dan paragraph 2. Competition, paragraph 3. Conclusion, paragraph 6. Paragraph text 1, text 2, begin, asken, start, represent. Past continuous, was, will, less, party. Was at the next, was, read, an, as, fear, agree, was, judge, strategy, rooming. Text 2, was after day, cons, sunam, was, sunam, kalijaga, laughing, everything, were taking. Advent of time. Love him, ago, every day, only he, next morning, years specific. Text 2, many years ago on days one. Thank you. Okay, thank you very much for good presentation. Maybe you can ask some question to her. Ada yang punya pertanyaan, silakan. Pas. Okay. Thank you very much, Lee and Ren. And sit down, please. Next group, please. Thank you for the time with me to present our work. Number 1, the social function of the text. Text 1, to investigate, educate. Text 2, social function of the legend of Salatiga refer to relationship some years. Text 2, 1 day. Okay, give applause to this group. Good job. Sit down, please. Any question for them? No. Okay, now the last group. Lisa and friends. Please stand up in front of class and present your work. When present in group 2. Social question text. Expert 1. Teacher moral bonus. Entertain. Introducing local wisdom. Text 2. Teaching cultural values. Introduction regional identity. Simple past verse 2. Text 1, Living Marian Prayer. Text 2, Dicet Name. And pray on time. Many years ago, one head. Okay, thank you very much for your time. Any question for them? Do you have any question? No. Ada pertanyaan untuk kelompok ini?
dari teks naratif di situ itu ada genre strukturnya di situ. Yang pertama apa tadi kalian kerjakan? Orientation. Terus yang berikut communication. Jelas? Yang ketiga? Resolution. Okay, that's all. Any question? Yes. Ada yang mau bertanya sampai di sini? No. Tidak ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Oke. Silakan kalian kembali ke posisi semula. Baik. Jadi apakah kalian sudah memahami semua materi yang Ibu berikan hari ini? Paham? Kalian antusias atau tidak tadi belajar? Oke, nanti kalian kasih Ibu masukan. Kendala apa saja yang kalian hadapi dalam materi hari ini? Kalian tulis di kertas, nanti kasih ke Ibu. Oke? Next week, minggu depan kita akan menemukan informasi tersurat dan tersirat dari sebuah teks naratif terkait legenda rakyat. Itu yang pertama. Terus nanti menyimpulkan pesan moral